Tripura Engineers Society Tripura ONGC Employees Union of Tripura ni luaji Mumbai tini September tani puila salmari tangchalo phongni dam chisa tami tongma jorabo West Fotik Chora JB Fotik Chora School ni ground mega health camp come anti drugs awareness campaign khalekha Manjagi kha Tripura Engineers Society ni President Amollo Jamatia Bamotia ni Kacham MLA Krishnodon Das khoboi kobuni adongro Belai ni hambai cini media no, tung tini orang paisa paika Fotik Chora Junior Basic School, apa ke Mohanpur blok ni anda lo, ama tung borabon no, tung jaga wo, ONGC ni collaboration by, baru ni financial help by, tung omo hai ke tinang ni tini orang jaga so paika Fotik Chora, bori sekarang tung interior bisinguman kaitu mani ini hingga seng omo hai general proper area wo seng tini kaya ni bangai cini program na sakai omo hingga cini Mohanpur blok andaro nagi cini main uddesho hingga mega health camp boni loge seng narukha anti drugs awareness camp tumani ba hamale tabok Sarat di Prawo, jadi drugs ni kobolok kalai borong muniso, jadi telugu tongan itu malam, hangi tongo, bonus baik program mana, boni bangun sing special dokter tu kita, orang ni sini medicine special itu baca das program, jotono सरकार ni सहयोगिता बाय सरकार ने माइक्रो हमारी बाय जो तो IGM में सपाइका आई स्पेशलिस्ट सपाइका बोल लगे पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट सपाइका तेरे गायनेक कॉलेज भी सपाइका बोल लगे पूरा टीम आस्ते जो ना तेरे फार्मासिस्ट हो तेरे सरकार बाय और ना तेरे सपाइका बोल लगे सिंग तेरे Tripura Engineers Society ni sini member beralman sopaija tongoro niyo joto ni sini nahormani sekarang ni nahormani kansa ni bangun semua niyo boto ang tekisa sari musuh ini orang niyo nugakha tabok pray araiso moton sini orang sini patient treatment naka orang ni kan mixed population orang ni zaman hukum barat tunggu, kemudian ni wajib tunggu, kemudian SC community tunggu, boleh lagi OBC community tunggu, orang emang ke tongkol dah husnai kemudian samung nama ni jangan sampai lagi kagai makan. Nanti boleh pun ini orang kaya mana pun ini cat tadi kita kasih program tunggu South district ko, gua ke Sabrumo Revenue Paro, macam sini kampus kan sektor itu so program itu. Boleh pun sini program tunggu kasih South tadi ko, gua ke Hazamara blog ni toks tadi program Palawa, apa hai. Nazar tunggu bersama. Nanti sekarang saling musuh jeng tangai via Februari wo seng tik ONGC ni sebab ini, mereka tinta jaga wo health camp mereka kamtingo mereka, terpore sini munasara wo mereka, buni puri seng tulasi koro blog ni toksaya para bo, mereka ni health camp mereka, boni pure aru buat mereka ni खूब response mau, temoni joto jaga na hai awareness camp nango, ebong anti drugs ini ni hai campaign kaya ke खूब खाना ही, ang joto ni sini dok hani cara Tripura borong ini awai kaya musuh, karena ekta orang ni
চিকিৎসা চিকন হেল্থ ক্যাম্প বাইনে চিনি অনেক কিছু মেসেজ রহিমানো অমন থেকে চিনি পাবলিক জনসাধারণ অ্যাওয়ারনেস খাইমানো অমন আস্তে আস্তে স্প্রেড খাইমানো थांनाय फेब्रुवारियाव 3 बार खायखा आंके ताइनि सेप्टेम्बराव अबाव 3 बार खायजानाय माय ताकने 2025 नो प्रोग्राम ना जातो थिनांनि फाइनायनि बसर थिनांनि सालत जों तेसा खायखने बतो अबयसै दं अमन आं सिनि जनसाधारण पाब्लिक मिथाने सारा मोसुगो जाते अमहायकेन जों अवेयारनेस खायमाके अबाव सबतनि थानि सभा चलते अबयसै सारा सारा लांनानै अबयसै सिनि नाहरुमं इंट्रोडक्शन जे campaign ogono song desa pohar manai asa khai ang hingke to ani bum hingke to omulya jomatia executive engineer kono retirement aka Tripura Engineer Society ni president abu tongko mohaita hambai teres শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা আপনারা জেনে খুশি হবেন আমাদের ত্রিপুরা ওএনজিসির যে বিএমএস শাখার আদরণীয় সহসভাপতি আমাদের এই এলাকার আপনাদের প্রতিবেশী যে পঞ্চায়েত তালতলা পঞ্চায়েতের অধীনস্থ নীলরতন সরকার উনি যখন প্রস্তাব রাখেন এখানে যে অনুষ্ঠানটা হয়েছে আপনাদের এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী আদরণীয় আমরা যাকে রঘুদাস বলে জানি মনোরঞ্জন দাস এবং কামালঘাট স্থিত মনোজ দাস ওনাদের পরামর্শে এই জায়গাটাকে স্থির করা হয় এই জায়গাটাকে স্থির করা হয় বিভিন্ন কারণে এখানে আপনি জেনে আপনারা तो জানেন आपको पता होंगे शायद यहाँ पे भी ड्रिलिंग किया था ओएनजीसी वालों ने इस गांव का बहुत सारी मदद भी किया हालांकि उधर मिला नहीं वो अलग बात है लेकिन कोशिश जरूर किया तो এই জায়গাটাকে চিহ্নিত করা হয়েছে আপনাদের বামুটিয়া বিধানসভার মধ্যে এরকম দুটো জায়গা বা তিনটে জায়গা আছে এই একটা হচ্ছে শিবির একটা হচ্ছে কালাপানিয়া আর একটা হচ্ছে ভাগলপুর এই জায়গাগুলি কমিউনিকেশন এত বাজে ওর তিন চারটা জায়গা থেকে কাছাকাছি কিন্তু কোনো থেকেই খুব কাছে না এখানে আসতে হলে হয় ছেচুরি আসতে হবে অথবা কামালঘাট নামতে হবে অথবা ফটিকছড়া নামতে হবে কিন্তু তিন দিক থেকে দূরত্ব প্রায় সমান এখানে কোনো হাসপাতাল নেই আমাদের মোহনপুর থেকে জিবি পর্যন্ত কোনো পিএসসি সেন্টার নেই তা আমি যখন বিধায়ক ছিলাম তখন প্রস্তাবনা আছে এর মাঝখানে বিশেষ করে কামালঘাট জন্য একটা পিএসসি সেন্টার করা হয় তো চিকিৎসা শিবিরের যখন প্রস্তাবনা আসে সেই হিসাবে এই জায়গাটাকে তাদের সাথে কথা বলে স্থির করার সৌভাগ্য হয়েছে তো আশা করি আপনারা এখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা এসেছেন আপনারা উপকৃত হবেন আর যেহেতু আদরণীয় কুঞ্জরজি শপথনিক এখানে এসেছেন আমার একটা আহ্বান থাকবে আপনারা জানেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে 52টি চা বাগান আছে এর মধ্যে 7টি চা বাগান আমাদের বামুটিয়া বিধানসভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এই 7টা চা বাগানে পশ্চিমা জাতিরা বসবাস করেন এর মধ্যে যেহেতু এসটি ইঞ্জিনিয়ার মানে একটা এনজিও আছেন আপনিও আছেন সেহেতু কথাগুলো বলার সাহস পাচ্ছি আর কি আমার প্রত্যাশা থাকবে আপনারা আপনাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যদি ওই কাজটা করেন তাহলে আমার এলাকার মানুষ সুবিধাটা পেয়ে যায় এখানে আপনাদের এসটি সম্প্রদায়ই পরে সবর জাতি একটা আছে না তো আমাদের এখানে সবরপাড়া নামে একটা জায়গা আছে বাটি ফটিকছড়া বাজার সংলগ্ন এখন প্রকৃতিগত কারণে তারা সমাজ ব্যবস্থা থেকে অনেকটাই পিছিয়ে আছে পড়াশোনা শিক্ষা সংস্কৃতি স্বাস্থ্য সব রকম ভাবে পিছিয়ে আছে তো ওএনজিসির সিএসআর ফান্ড থেকে অনেক কিছু আপনারা করেন আমিও জানি আপনিও বললেন তো যদি আপনাদের কোনো আপত্তি না থাকে अगर आप लोगों का कोई एतराज ना हो तो सबरपाड़ा नाम यहाँ के लगभग 90 फैमिलीज होंगे एक साथ ही रहते हैं वो लोग आप लोगों का चाहे तो वो क्या बोले इनको में स्कूल है लेकिन स्कूल में आते नहीं ढंग से खाते नहीं ढंग से बोलते नहीं तो जो आप लोग है मेरा इच्छा आप लोग जैसे स्वर्णग्राम बनाते ना वो ये लोग
श्यामसुंदर ज्वेलरी लोग, ऐसे आप लोग भी एक मॉडल विलेज बना लीजिए ना। सबरपाड़ा के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो अपना की बुद्धि नहीं बताना तरह बुद्धि मैं आप लोग समझ गए ना मेरी बात। वो हो जाए तो मैं बहुत आभारी रहूंगा, आपकी तरफ भी आभारी रहूंगा और आपकी संस्था की तरफ भी आभारी रहूंगा। तो इससे ज़्यादा এত গরমের মধ্যে আপনারা এখানে আছেন, কষ্ট করে আছেন, চিকিৎসা পরিষেবা নেবেন এবং যাওয়ার সাথে সাথে মশারি নিয়ে যাবেন। আপনাদের প্রত্যেকের জন্য মশারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারা আগে ডাক্তার দেখিয়ে যাওয়ার পথে এখান থেকেই মশারি নিয়ে যাবেন। আর আপনাদের প্রতিবেশী যারা আছে পাড়াপড়শি ওদেরকে বলবেন আমাদের সরকারের যে প্রয়াস, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার যে প্রয়াস, সেই দিশায় আমাদের ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করার যে প্রয়াস আছে, আমি বললে এখানে যারা বসে আছেন তারা বললে হবে না, তার জন্য আমাদের প্রত্যেকের সচেতন হতে হবে। নেশা ব্যবসা যারা করেন তারা সাময়িকভাবে হয়তো টাকা অনেকটা লাভ করেন, কিন্তু এই টাকা ওনাকে স্বস্তিতে ঘুমোতে দেয় না, তাদের পরিণতি শেষের দিকে খুব একটা ভালো হয় না। তো তার জন্য হয়তো ভাবতে পারেন না অল্প দিনে অল্প টাকা হয়ে যায়, হয়তো খুব ভালো আছে, আগে বাইসাইকেল চালাতো এখন হয়তো গাড়ি নিয়ে ঘুরে, কিন্তু এই ভালো না, মানুষের মনের অভিশাপ লেগে যায়। সেই দিশায় আপনারা আপনাদের সন্তান সন্ততিদেরকে বুঝাবেন, ভাই বন্ধুদেরকে বুঝাবেন যেন নেশার আসক্তি না থাকে। অনেক পাড়াতে এত সুন্দর মাঠ থাকে না, যেই টাইমটা আগার বাগার করে ওই টাইমটায় মাঠে এসে খেলাধুলা করবেন। আমাদের সরকারের প্রয়াস নেশার মাঠে না থাকে খেলার মাঠে আসার জন্য, নেশাটাকে যেন খেলায় রূপান্তরিত করে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বিপদে আপদে আপনার প্রতিবেশী নিকটাত্মীয়কে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করবেন। এটুকু বলে আমার কথা বলা শেষ করলাম। সবাইকে নমস্কার। হরি ওম। सिविल स्कूल फटिकसरा जेबी स्कूल सिविल नहीं बसिन और हेल्थ कैम्प खाइजनी मुंजार ट्राइबल इंजिनियरिंग एसोसिएशन अब नायकले संचलक सिनी नाहार मुं अब सिनी ऑपरेशनल एरिया उन जिसी जे जगह थांगे सामुखाय आगानानि बर'रकनो लुकुरनो जों जत जायगाया थांनो लुबैयो सिनि गावनिके हमहाय गोबां बिसिं जागाराव सा खान्या नायजानो आसामाव थाना जेबो थाना नायाव सिनि जे सामुखाय एरियाराव सिनि उनजिसि हते हेल्थ कैम्प हमहाय गोबां जागा दिनै हमहाय फैया सिनि हेल्थ कैम्प खाजो हमहाय दाय जों दुइटा जागायाव थाङो नेक्स्ट जों सुबलसिनि ऐसा पाराव खालायजानाय आबुन परेव ताय केसा खालायजानाय जों हाब्लुमो देवेन्द्र सिंह जेबी स्कुल आजागाव जों तामिनके आरो रको जोंनि एरियाराव जों बेलेगे पाब्लिक रंनि साहाय्य नाङा पाब्लिक रंनो जेमन जों साहाय्य नाङा थांखे जों किसुता खायनो नांगौ अब हंके जोंनि जे सीएसआरनि जे स्किम स्किमाव जों गेजेराव काम खायो आरो बर'नो जौगानायनि बागै अब मेनथ' हंके जोंनि बसरनि जे 2% आबनो जों पाब्लिक रंनि बागै जों बसर अबहाय जों खरस खालायदों बर' रंनि बागै शुधु जों हेल्थ केम्प सिबिया बसराव जों गोबां एक्टिभिटिस खालायो आबाद बिसिंग हेल्थ कैम्प दङ ब्लैंकेट मस्किटो ब्लैंकेट मासिं जराखा जों ब्लैंकेट डिस्ट्रिब्यूशन खालायो ओमफ्राय बाय स्कुलनि कोनो जायगा सिनि ऑपरेशनल एरिया हेलो हेल्थ रंनि बागैबो जों हमहाय सामुखलायजों सीएसआर बने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत बहुत सारे सामाजिक उत्थान का कार्य करती है। एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एक ऐसा है जिसमें हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के उसके क्षेत्र में, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारे काम करते हैं। और जैसे चूँकि एक महारत्ना कंपनी है, अपने लाभ का, अपने प्रॉफिट का 2% हिस्सा वो पूरे देश में खर्चा करती है सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत। और यहाँ पे आज हमारा जो मेडिकल कैंप, उसको बोलिए मेडिकल कैंप बोलने से थोड़ा सा स्कोप छोटा हो जाता है। हेल्थ कैंप जो ऑर्गेनाइज किया है
उसके लिए मैं हमारे रिकॉग्नाइज यूनियन एसोसिएशन, हमारे NGOs, ट्राइबल इंजीनियर्स एसोसिएशन और समस्त ग्रामीणों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सब बड़ी भारी संख्या में उपस्थित होकर यहाँ पे लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे 4 डॉक्टर रखे गए हैं जो हमारे पीडियाट्रिस्ट हैं, मेडिसिन के हैं और अन्य विभाग के भी हैं। मैं क्यों बोला यहाँ हेल्थ कैंप में हमारा 3 क्षेत्र है। इसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारे डॉक्टर्स हमारे सारों का हेल्थ चेकअप करते हैं, टेस्ट भी करते हैं और ज़रूरत के अनुसार वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। दूसरा क्षेत्र होता है, चूँकि त्रिपुरा एक वेजिटेटेड एरिया है, यहाँ पे वेजिटेटेड एरिया होने के चलते यहाँ पे मच्छर का, मॉस्किटो का, मौसा का बहुत ज़्यादा समस्या है। इसलिए हेल्थ कैंप में हम लोग सारे ग्रामीणों को, जो हमारे आसपास के ग्रामीण हैं, हमारे कार्य क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण हैं, उन सबको एक मॉस्किटो नेट भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो अपने मॉस्किटो से अपनी रक्षा कर सके और जो सारी बीमारियां होती हैं उससे निदान पा सकेंगे। और तीसरा काम हम लोग ये भी करते हैं कि जो हमारे जो आसपास के जो लड़के लड़कियां हैं, हमारे जो यंग जनरेशन है, वो ड्रग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक हो रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हमारा पूरा भारत देश एक एंटी ड्रग कैंपेन मनाता है। 26 जून को मोस्ट एंटी ड्रग कैंपेन मनाता है, उसको हम लोग इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे के रूप में मनाते हैं। तो हमारा बीइंग ए बोनाफाइड सिटीजन और हमारा एक सोशल ये होने के नाते ONGC जो कि एक सामाजिक ये है, जो स्टेट है, जो विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर एक इसका भी सोसाइटी के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है। इसलिए हम लोग भी इस हेल्थ कैंप के माध्यम से, चूँकि यहाँ पे लोकल पब्लिक उपस्थित होते हैं, हम लोग एंटी ड्रग कैंपेन करते हैं ताकि यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स उपस्थित हैं, वो हमारे लोकल ग्रामीणों को सेंसिटाइज कर सके कि ड्रग को अच्छी चीज़ नहीं है, उनसे दूर रहें और दूसरी चीज़ में भागीदारी करें, और ताकि वो समाज के उत्थान के लिए, हमारे लोकल आदमी के उत्थान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग दे सके। धन्यवाद।